बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि क्या ईरान ने एटमी धमाके कर दिए हैं। पुरस्रार जलजले के झटके और उसके बाद पहाड़ों का सफ़ेद होना नाज़रीन किस तरफ इशारा कर रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या सीन है, किस तरह माहिर अर्जियात जो हैं, जो जलजला माहिरीन है, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। अमेरिका में हलचल मच चुकी है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन के जो शाम के अंदर हालात बड़े कशीदा हो चुके हैं। रूस ने अपने फौजी अड्डे के गिर्द जो जंगी परवाजें हैं हेलीकॉप्टरों की, वो शुरू कर दी हैं और बड़ी वार्निंग दी है जुलानी की फौज को, अगर हमारी एयरबेस के नज़दीक आए तो भून डालेंगे। आखिर ये एयरबेस के नज़दीक क्यों जाना चाहते हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिका और ईरान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदगी बढ़ चुकी है। जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दो ही ऑप्शन है ईरान के पास, या तो जो एटमी मुआहदा है, जोहरी मुआहदा यानी एटमी हथियारों के बनाने से दस्तबरदारी, या फिर अमरीकी हमले के लिए तैयार हो जाएं, अमेरिका से जंग के लिए तैयार हो जाएं। जिसके जवाब में ईरान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया और कहा कि हम हर तरह की जंग के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही हमने आपको बताया कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो अमेरिका के जवाब में ईरान, उसके बाद चाइना और रूस के जो जंगी बहरी बेड़े हैं, उन्होंने जंगी मशकों के नाम पर वहाँ पे शिरकत लाजमी बना दी और वहाँ पे वो जंगी बहरी बेड़े पहुँच चुके हैं। जिसका मतलब नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को चाइना और रूस ने भी सख्त पैगाम दिया है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो समझ लेना कि इस जंग में अमेरिका और ये जो चाइना और रूस हैं, ये ईरान के साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, अब ईरान जो है वो बिल्कुल अकेला नहीं है, बल्कि ईरान बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सफारती और ख़ास तौर पे ख़ारजा महाज पे उसने बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल की और दुनिया के बड़े-बड़े खिलाड़ियों को अपने साथ मिला लिया, बल्कि मजबूरी बन चुका है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज एक बड़ा वाक़या पेश आया है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रक्स जो हैं जिस तरह से हिल रहे हैं। ये एक ज़लज़ला जो है वो आया है और उसके साथ ही ये भी दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ़ ट्रक्स जो हैं ये नहीं हिल रहे, बल्कि जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जो गर्द है वो उड़ना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी हाल ही में जो ईरान है उसने स्टेटमेंट दी कि अगर अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात के ऊपर हमला किया तो ईरान 24 घंटे के अंदर-अंदर एटमी धमाके कर देगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान एटमी हथियार तैयार कर चुका है। अभी ये बयान आया तो उसके बाद ये ज़लज़ला आना और उसमें पहाड़ों के ऊपर यूँ गर्द का उड़ना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये कुदरती ज़लज़ला नहीं है, क्योंकि अमूमन जब ज़लज़ला आता है तो उसमें पहाड़ों के ऊपर इस तरह से गर्द नहीं उड़ती। जो ज़लज़ला माहिरीन हैं उनका कहना है कि हमेशा जो ज़लज़ला है उसकी एक तो वो बड़े एरिया में आता है और इस ज़लज़ले के झटके आस-पास जो है वो महसूस नहीं किए गए, बल्कि एक मख़सूस इलाके के अंदर ये ज़लज़ला आया है। और इसकी शिद्दत के हवाले से भी कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज़लज़ला कुदरती था या फिर ईरान की जानिब से एटमी धमाके किए गए हैं? इसके बारे में नाज़रीन अभी कोई भी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। आज से कुछ अरसा पहले भी कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान के जो पहाड़ हैं उनके ऊपर गर्द जो है वो उड़ रही है ज़लज़ले के दौरान। तो नाज़रीन, ये ज़लज़ला आना और गर्द का उड़ना ये इस तरफ इशारा करता है कि जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है, कोई एटमी धमाका या फिर कोई इतना खौफनाक धमाका ज़ेरे ज़मीन होता है, तो उसमें पहाड़ों के ऊपर गर्द उड़ती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए तो चाकी के जो पहाड़ हैं वो सफ़ेद हो गए थे और उनका रंग बदल गया था। बिल्कुल यहाँ पे जो है वो गर्द उड़ती हुई दिखाई देती है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि या तो ईरान ने कुछ गैर मामूली तजर्बात किए हैं या कुछ और चीज़ है। बहरहाल ये कुदरती ज़लज़ला भी नहीं और कुदरती तौर पे पहाड़ों के ऊपर गर्द इस तरह से नहीं उड़ा करती जिस तरह से एक मखसूस एरिया के अंदर गर्द उड़ती हुई दिखाई देती है। इसके बाद नाज़रीन अमेरिका में तशवीश फैल चुकी है, क्या ईरान एटमी धमाके कर सकता है? तो नाज़रीन बिल्कुल इसका जो है वो जवाब मौजूद है और ईरान
کو اندازہ ہے کہ اگر ایران نے ابھی ایٹمی دھماکے نہ کیے تو پھر جو ہے وہ کبھی بھی ایٹمی دھماکے نہیں کر سکتا۔ بالکل وہی پاکستان والی کنڈیشن کی جب ڈاکٹر اے کیو خان نے اس وقت کے وزیر اعظم جو میاں نواز شریف ہیں ان سے کہا تھا کہ اگر پاکستان نے یہ مس کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیا ہے۔ اب امریکہ ایک طرف دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو ایسے میں حالیہ دنوں کے دوران شام کے حالات ایران نے ملاحظہ کر لیے، اس کے بعد جس طرح لبنان کے اوپر حملہ ہوا، فلسطین کے اوپر حملہ ہوا، اور جس طرح سے آس پاس کے علاقوں کے اندر جہاں دل چاہتا ہے ایک جو ہے وہ دراندازی کا ماحول پیدا کر کے حملے شروع کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کو اب اندازہ ہے کہ یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر خطے کے اندر سروائیو کرنا ہے تو ایران کا ایٹمی طاقت بننا ضروری، اسی وجہ سے جو ممکنہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران ایٹمی دھماکے یا کولڈ ٹیسٹ جو ہے اس کے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی خبر ہے کہ شام کے اندر حالات خراب ہو چکے ہیں۔ جولانی جو کہ تحریر الشام کا سربراہ اور ابھی جو موجودہ شامی حکومت ہے اس کا صدر ہے، تو جولانی کی جو فوج ہے ناظرین اس کی جانب سے علویوں کا اور دیگر جو اقلیتیں ہیں جس میں دروزی ہیں، اس کے بعد کرد ہیں، اس کے بعد شیعہ ہیں، سنی ہیں، آج جو ہے وہ وہاں پہ ظلم کی انتہا کی گئی۔ ایک ایٹمی سائنسدان کو ناظرین جو تحریر الشام ہے اس نے قتل کر دیا ہے، ایک ایٹمی سائنسدان جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے شام کے اندر، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد شام کے اندر کیا ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو علوی ہیں وہ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ مارے گئے ہیں، 1000 کے قریب مارے جا چکے ہیں، اور گھروں کے اندر گھس کر جو تحریر الشام کے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ حملے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ تمام اقلیتوں کو اور ان کے بچوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، تحقیر کی جا رہی ہے ان کی لاشوں کی۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت بڑی تعداد ناظرین روس کا جو وہاں پہ فوجی اڈہ حمیم کا ہے وہاں پر وہ داخل ہو چکے ہیں، اور روس نے اپنے فوجی اڈے کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وارننگ دی ہے روس نے اس کو شام کو، اور کہا ہے شام کی دہشت گرد فوج جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے کہ اگر کسی نے جو ہمارا فوجی اڈہ ہے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، جو لوگ ہماری پناہ کے اندر ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو روس کی جانب سے ان کی فوج کے اوپر تباہ کن حملے کیے جائیں گے۔ ناظرین اس وقت روس کا فوجی اڈہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ان لوگوں کو اپنی پناہ میں لیا ہوا، اور ساتھ ہی جو ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹر، ان کی جنگی پروازیں ایئر بیس کے ارد گرد جاری ہیں، اور میسج دیا گیا ہے کہ ہم کل ناظرین انہوں نے حملہ کیا بھی تھا، جو روس کے گن شپ ہیلی کاپٹر ہیں انہوں نے جو ایئر بیس کی جانب آنے والے لوگ تھے ان کو فالو کرنے والی کچھ جو جولانی کی فوج ہے اس کے اوپر اٹیک بھی کیا تھا، تو اس میں بڑی تعداد میں یہ لوگ ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب ناظرین بہت بڑی تعداد میں جو مزاحمت ہے وہ شروع ہو چکی ہے شام کے اندر۔ جولانی کے لیے ان حالات کو کنٹرول کرنا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے۔ ساحلی شہر خاص طور پہ جو لتاکیہ کے شہر ہے وہاں پر صورتحال کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، معاملات جو ہے وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور جو دہشت گرد ہے جس میں تحریر الشام کے داعش سے تعلق رکھنے والے، القاعدہ سے تعلق رکھنے والے، یہ سارے کے سارے ناظرین ان کے نقاب الٹ چکے ہیں اور یہ اپنی اصلیت ظاہر کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ سلائٹر شروع کر رکھا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔